Okay. Yan, si Erin. Tinapon ni Tito Fritz. O, langoy ka na, langoy. O, kuya, o, langoy ka na, dali, para makita ni Papa. Dali, bilis. Bilis. Sige, magsalita ka dyan. Mahaba yan, ha? Natuto ng lumangoy yan. Tinuruan ni Kuya Badong. Manunong na ako mag-vlog. Galing ah. Oh. Aba, grabe ah. Aba, grabe ah. Aba. Daddy, ito ang galing. Tawirin mo yun, kuya, yung ganun. Daddy, Dali, bilis. Mama, Daddy. Ay, ka naman, te. Langoy mo papunta dun. Ito si Daniel. Hi, Daniel. Wait. So, kunin mo siya. Dali mo dyan para makuha yung picture dyan. Hi, Sarah. Hi. Video to, baby, ah. It's a video. Video yan. Oh, wow, yan na ba? Video. Mario or Tumatawa na anak ni Bichi, ah. Huwag ka muna, tumatawa ko. Oh, picture mo. Yay, galing. Hi lang kayo, hi. Naka-video pa to, eh. Dad. Hi. Oh, tita, ano? Tita. Yan si Mama Mila. Si Mama, ang laki lang lifeguard.